Good morning, everyone. Happy birthday to you. Paita uy, wala tiwasag inom sa akong anak ayang Milo. Coffee, Milo. Ay, ba wala niya tiwasag inom. 4 + 1 TV. Mga pita ninyo. Hayag na kaayo tanawa. Hayag na kayo sa gawas, guys. Tonight you're going early. The school bus should be here, girls. Ayan. Oh, I think I see it there. Yeah, it's coming. It's coming from that way. Oh, look, there's Elsie and Anya. Hi, Diba? Hayag na kaayo. Bugay ko na nga pin. Alright, go inside, girls. Have a good day. Give me a kiss. Kay Bye. nakamata ko. Have a good day. Kuan na. Come on, Elsie. Let's go. Have fun. Kapit Lala City. Nakamata ko. Hi, Cinderella. Hi, Anya. Hi, Elsia. Hi. Are you So, excited for maunang school? We sure are. Alright, sit the bus. lugay ko na painit. Bye, Mommy. Lugay ko nagkape. Elsia, what else do we need to take in the class? We need to take our math books. Paita na ko na ko isayo kay gatan og I'm afraid TV. that the No. bully will bully me again. I'm sure he won't bully you. Now, come on, let's go. Let me get my book. Ooh, I'm the star O, student. diba? Wait for me, Elsia. Ay, nako. Are you sure he won't bully me? Come on. Magtiwas pa de kog kuan room. Tiwas pa kog labo. Oops, so red were the last Okay. ones. Come on, hurry, Elsia. Ayun na nakog laba gabi. Siya mga uniform, mga undies, and then mga medyas niya. Pero kung gion na og labag gabi. So, karon is magtiwas kog laba siya mga oran. So, yeah. Daniel. Ay, maglaba na naman. Una na nagyo ko maka-workout og balik once na kuan na. Kanang Oh, sorry, I'm here. mahuman na lang kong labatan. Sean, are you here? I'm here, teacher. Workout siya balik yun. Murang kapoy man akong lawas. Basta dili ko ka-workout. Who's doing Yeah, pila na that? ka months. Hey, you dropped my book. Pila na ka months na wala akong ka-workout. Mga, I think, Stop. Or Three? else I'm gonna tell the teacher. 3 months? 4 months? O, diba? Tataon na yun nga wala na akong wala na akong ka-workout. It's time to sing So, the murag, ABCs. I like them. Class, why are lamig we na po talking i-workout og balik. And then, Everybody, maulagi once nga tataon na bitaw ka dili na wala na ka-workout. now. Ayun, imuhang lawas mo rag workout mo mag-start na po sa uno. Ang pamaol. Ang pamaol dayon. Kuan kanang kapoy nga basta. Pero need man gud ta mag-workout sometimes kay para healthy lifestyle bitaw. Kay grabe na ka-fatty ang akong tiyan, grabe na ka-bloated akong tiyan. So, dili man gud maayong magkana bitaw sobra na kadako imong tiyan, magdako bitaw imong tiyan. So, ang fats ana is nakalibot, nakalimis na bitaw sa imong whole tummy. So, delikado na siya. Di na siya maayo. So, that's why na mag-workout ko. Pero dili man sa ingon nga mag-workout ka, magpa-sexy ka, magpa-ibog ka or whatever. Sa tinuod lang is kana mang workout is Hey, you started that. Okay. Boy, he's a real bully. Sarado ko, G. I will choose them. Okay. Anya, you can tell me. Okay. The weather is raining, right? No, Anya, that's not correct. Look outside the window over here. It's not raining. Anong Milo na? Anong man gaingon di ka nga naabot na ka? Or hapit na ka? Okay, does somebody else want to tell me the Nag-ingon ka, answer? di ba wala? Oh, me. Okay, Elsia, what's the weather outside? The weather is sunny. Correct. See, Anya, it's not raining. It's sunny outside, okay?
Oh, okay. So which picture is it? This one, this, or that? It's the first one. Yes, and it shows a rainbow because it's super sunny outside. Bayot da bayot oh. Ano kun kay You're bayot? so silly. How is that hard? You just have to look out the window. I made a mistake and Hot so na lagi. what? And Ano what kun kayo? talking to you? Ayan, so Chicken. Hulot na akong kape guys. I All see done. what he's doing to you, and if he does it one more time, let's tell him. Okay. Now it's nap time. Nap. Sino nagingon ba day ka nga hapit na ko, dul na ko, kutawi kong kape. Nag-ingon ka? Diba wala? Oh, muna dira. Kaya karon ako pa ng lemon. O diba? Ang taong tangak ba kayo? Try. Oh. Huwag yun siya mag-ingon nga dool na siya. O kutawi kong kape or whatever. Kaya nga naman sa di ay pungkol ka? Okay ka mo? Di ka ka mamukutaw? Ultimo paghukadukan noon ako pa'y suguon. Karong na? Ano man, pungkol ka? Gipakatawa mo kasi ginong nay ka mo. Saan man ako mingo? No, ay nahukdan. Katupag ingon lang ko nimo mga kadiyot sa kay nisa ka kustaas. Naaman dara Jarky. Maglisod kitag parking. Nga, nahutdan. Wala yung kamapet. Ingon din kag nahutdan. Daghan kay O wala ka mga pet, o. daghan kay kag itsa. Ay, o ba? Daghan kay kag. Oh, no. Ikaw ray ka mo. Wala ka mga pet. Pagdali ni Pila rin paghukan, magkuhan ko. Magkuhan kong subay. Pagdali na ba? O no. Ako kuhan mo. Sige na, buti. Mama. Uy, ba niyong tawhan? Pila rin paghukad. Ako pag yung pahukaron. Ano magay? Pila rin paghukad sa kanong. Ako pag yung sukuon. Kadiyot na kayo karon ng kanong. Ako pag yung sukuon. Pati mo pagkutog kape? Ako pa? Kalisod na malibang ka. Ako pa yung mo pailuhon. Bait, trapo. Naingon pa tangon ka magkutog kape. Kaya nga naman nag-ingon de ka. Nahapit na ka maabot. Ka, tuka. Ako pa yung ano nga naman pa kung magkutog kape. Ano siya magsulti nga, dool na ko ha. Kutawin akong kape. Ang dama na daan. Kukari kong kanundaan nga karon ako ikuan nun. Wala pa mo kutawi.